Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 10 janvier 2025. Voici les sujets de notre commentaire d'aujourd'hui. La situation à Masisi, l'organisation des manifestations des activistes à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, tutongelea hali Masisi ya Masisi na tutaongelea vile vile organization ya movement ya activiste mu province mu est ya République ya démocratique du Congo, mu province ya Nord Kivu na Sud Kivu. Njo donc sije mbili zenye zitatuunganisha leo ku shene mama, shene yenye hayadanganywaka na haidanganyaki na haitadanganywaka, Congo 26 TV. Msisahau kama kawaida kushare, kulike, kusubscribe ili kazi za bwana zipate kuendelea. Donc situation République démocratique du Congo iko très donc iko catastrophique. Donc inalomba iko nalomba attention ya mingi, surtout kwa wale wapenda Congo, hapana ba activiste tu, donc ba patriote, bali mtu unasikia kama yeye ni Congolais na Congo ni nchi yake na walimwatia yake hayo na anaanza penda yake kwa walimwatia yake hayo, donc ailege ku famille ku batoto yake wala ku batoto yake, voilà anapisha kuwa nafuata hii information ya chaîne mama, chaîne yenye hayadanganyikaka na haidanganyaki na haitadanganyikaka kuanzia leo na kesho, miaka na milele mpaka gisi siku ya kiyama. Ni radio yenye ina bien chaîne yenye inakia komboa waliofungiwa. Alors kisi nisema situation à l'est à l'ouest ya Congo ni toujours tout comme Nord Kivu. Donc na kama Nord Kivu ni province yenye sitaweza kuexpliquer. Est normalement généralement est ya Congo yote ni partie yenye iko donc ni abattoir quoi. Précisément ou bien spécifiquement mu Nord Kivu. Bien sûr mule Kivu namo bana waka, biko na violer, biko bana iba. Nord Kivu nao memema, mais tunakamata Nord Kivu vraiment ni vrai abattoir. Donc ça ce n'est pas une province, ou bien ça ce n'est pas un millier, ou bien ce n'est pas une province. Peut-être tout ce ma yabatu kuheshimu. Bon, na yokishi na batu ba voisin ba maele, wala kishi na batu mbaya, normalement victime, donc on quoi tout victime toujours. Masisi tuko tunakala banasema kama no FARDC ilikuwa monté en puissance, il qui a récupéré Masisi après soi-disant M23 na agresseur qui a kamata. Tout d'abord piko bitoshaka tutia mkichwa byenye abapendaki tu séparer. Normalement kwambia kama no piko ba M23 na piko ba agresseur, tandis que hakuna différence ya vitu viwili, ni yule mtu mmoja tu, mais ba politiciens banatumisha tu ile ma concept comme ça, Dieu pour justifier vile vyenye biko banafanza. Mais ingekuwa tuko peuple iko na tuko donc pays yenye tuko na ba politiciens, bien sûr bangituaka mwaili confusion depuis zamani, bangapasha tuorienter natambia no hii problème ya hii pays hii iko naona pa aba sio ba M23, aba ni ba fulani, ni ba Rwanda aba akili bashaka kitu chie mukimba kia créer concept moja hivi na watu nao wanaanza tembea nayo vile vile, na wakongole nao wanaichikaga vile vile, banatukunyishaka vitu vyenye hatuweza kunywa, wanatukunyishaka na watu wanakunywa kajia nini, parce que ya manque ya leadership, ya manque ya politicien, akwe ni wa majorité, akwe ni wa soi-disant gouvernement, akwe ni wa opposition. Donc au Congo hatuna wa politicien. Tu nchi kama politicien normalement haisikuwa vile à partir de 1960 mpaka leo inaweza kuingali vile. Ni kutudanganya. Asaba M23 balkianga sema saba FARDC walisema kama FARDC donc armée ya pays, armée régulière, il sema balikia récupérer Masisi après ba M23 kuikamata. Mais ça hii tuliona piko naonekana bon, piko ingine vitu vyenye
Mgisi mtu konaongea basi unasema ni vitu kunajifungia mkinyo kuna wazawaza wewe peke unakia viongea nguko na emotion sio kwa shindo kujicontroller sio kama nini asa unakia viongea wewe peke hapana sipokuwa unapenda mara mingi sasa kunaongea unachaka kai brave unaangalia enjoy habari enjoy asa sasa mko na utano kichele habari mwingine unakia kuambia ba faible bakakwambia ngoseme uko unafanyia bale ba enemy ba Kongo uko unafanyia propaganda tandis que realite ina vile kama tuko na hapa tuko na traité tuko na deal na fait hapa fait normalement inakuwa na manani inakuwa na evidence evidence nini ile kitu kitaona kama ni video kama ni photo ndio evidence ile donc unapaswa comprendre kama no mtu biko naongea wala huyu hii chaîne biko naongea sio vitu aseme no ni vitu biko nafunga hapo peke hapana no ni realite ni vitu vilifanyika vile na tunaka kama realite normalement haiko universel donc kusema wakufa convaincre kama realite tunakuonesha ile video wala tunakuonesha ile photo c'est ça ndio maana ya kuwa naonesha evenement na ule petit mtu mwezi unaweza kusikia mwezi unaweza plutôt kuona comme ça anaweza sikia ndio maana ya video wala photo yenye tuko tunachia avant de évoluer na commentaire je voulais tout d'abord tufate kwanza hii video ya TU kama nani kama ni M23 kama nani iko naongeongea hapo Masisi tolanda nalo tunawapatia pole tena, sawa? Tunawapatia pole, mateso ambayo mmepata, mateso ambayo haiwezi vumilia kila mtu, sawa? Umeteseka kuona mtu anatoka kwenye nyumba zake anakimbilia hospitali, sawa? Na haiko mgonjwa. Basi mko wagonjwa. Hapana. Jana tarehe 8 ndipo wale wazalendo na wa FDL waliwaingilia, sawa? Wakawaiba, wakawapiga, wengine wakawabeba, sawa? Yale yote tunayajua. Lakini chama cha AFC M23 leo tarehe 9 mwezi wa 10 mwezi wa kwanza 2025, sawa? Tuko hapa na kilichotuleta ni kuwapatia amani, sawa? Tuko tayari kuwalinda. Yale yaliyotokea jana hayatarudia tena, sawa? Tunawahakikishia kuwa hayatarudia. Nyie mtoke kwa mganga, sawa? Nyie mtoke kwa mganga, mrudie kwenye manyumba zenu. Mkikawia hapa, wale ambao watatangulia kutoka hapa kwenda kwa manyumba zenu, watawabomolea milango juu sie hatuwafahamii, sawa? Nyie mtoke, milango yenu ingali nafungiwa, kuko makadena, fungura mlango wako, uingie urare. Utaona askari wako nje wanakuchunga. Hakuna aliyebomoa mlango wako isipokuwa wale wabandi, wale wa FDL, wale wa Zalendo, wale wa APSRS ndio walifika pale na kubomoa milango. Ndio baba. Si ni kweli? Ndio. Na pale ku territoire wakabomoa fasi yote, sawa? Akilunguza na vitabu na boss unasikia vya nasema. Tout d'abord bien sûr unaweza kuwa upendi sikia. Bien sûr, unaweza kuwa kwa intéressé na inchi. Bien sûr, unaweza penda usikie, mais haupendi itika. Mais piko vitu vingine vyetu tunaishi navyo Kongo, piko vingine makilitiri zetu tunaishi nazo Kongo bakikuletea mtu anasema no. Hivi haifani vya Kongo hivi. Ndio, unasema hivi havifanani vya Kongo. Hii lugha hii haifanani ya Kongo. Hii chakula hii haiko ya Kongo. Hii dance hii haiko ya Kongo. Hii maniera ya kuimba hii haiko ya Kongo. Hii maniera ya kurefleshire hii haiko ya Kongo. Kila nchi inakuwa na vitu vinakana donc kila nchi inakuwa na kila nchi watu wake wanakuwa na mentality fulani hivi, representativity fulani hivi yenye na representaka kila nchi. Kongo haitakuwa exception. So unaweza kuko na muri ya mingi, unapenda bashifu wako sana, me haitatuma tutaongea tukwambie kama no hivi haiko njoo vile hivi. Hivi haiko njoo vile hivi haiko njoo vile hivi. Magugu na ngano hawezi vichanga. Hasa huu bwana mwiko nasema huyo Swandiza Soda huyo. Iko naambia watu. La fois passée nisema kama no kwa coloniser. Halombi ngwaseme vile vitu viko tuambia. Vitu viko tuambia ngwaseme no bako occupé msektere zote hapana. Kwa occupé mtu akushinda tu nguvu anaanza kuoccupé. Ukishaanza fanya tu vitu vyenye yako kwa volonté yako. Mtu mwingine kwa kushurutisha kufanya vile vitu yuko mwisho kwa occupé kwa coloniser. C'est ça, naweza sema d'une manière nyingine manière peut-être mtu anaweza définir colonisation.
Sasa ule bwana anashimama pale, mnasikia nasikia unasema watu banayalea pale. Ukiangalia mtu mmoja geko anashimamisha ile milioni ya watu. Hao ni wakongomani hao wanashimamisha hapo. Hiyo milioni ya watu kunaona hapo. Miangalia sasa mko nawaambia mko na baongelea fuko mko nasikia iko naongea mlugha gani? Na iko naongelea mto gani? Tonalite gani iko naongelea hiyo? Après pale ndio tunasema no. Hapa hakuna question ya kuuliza kama maziwa yanakuwa mweupe, maziwa hapa kwa maziwa mweusi. Hapa. Kwangu mimi niko naona mbali na pia naona sasa vile huyo ni soda wa Rwanda Defense Force huyo. Ndio soda wa kama ni wapere huyo. Mwiko naongea hapa. Na unasikia kisa watu kuna cheka. Hapo viko na faza hivyo kwa mwana viko na chika hivyo. Kwa mimi simpiga hata mkono. Ni habana shwa. Mingekuwa iko na shwa. Sasa kama bangeenda. Na tunayua bingi si bana kalaba na opere. Tulibionaka siku za kutosha dipino na sisi tulikuwa tunaona vile vitu kwa sababu kuna fursa kwa watu waende nani kumitingi. Kama ukwenda wanaweza hata kuua usiku. Wanaweza kia kuiba usiku. Ndio wanafanzaka. Usione si wale watu wote wanaenda vile ngwaseme ni volontaire hapo. Basha pita hapo mwingine kwa ndio wanawakopesha na mabunduki. Nakwambia kama muhata enda maki ni swandiza juliko na terme yao ya FDLR. Comme si FDLR ni Congolais. Vitu vyote wanapachaga wanabebesha kukichwa na mwe mnaitika jua nini jua kuna wapolitisi. Hatuna nguvu ya kukatala jua hatuna wapolitisi. Batu wanabaua 12 milioni lakini mpaka sasa kuna konfigura kama ndio kuna baua. Kama mwende mko na wale watu wale baua 12 milioni. Okay mandiko piko vitabu vinaandika. Piko articles zinaandikwa zinala mnani yaoni. Mchirwari zao ziko kama wale baua 12 milioni. Na wale baua biko documenté bitu tuko documenté. Mais tellement qu'il y a mna ba politiciens. Donc mko na itika unajua mna shwa. Tukuna mtu kubaeveye. Soit aba baeveye juna abo banafa pari ya ile madega. Banafa pari na pari ile mouvement. Wewe niko nasema no baretoka mu hopitale. Mwache kurara mu hopitale mko wagonjwa. Mbaki kure kwa nyumba. Sana sema vile muende kure kwa nyumba mkutane mirango yenu ishabomorewa. Mirango yenu ishabomorewa kule kwa nyumba mnatoka kwa hospitali. Huyo bwana yuko nasema huyo. Soda wa apere huyo. Ndio mimi hiyo ni aksa ya Vieux Paul. Ana vile. Mais kingine qu'est-ce qui n'attire attention anasema kama coalition ya AFC ndio nanga na coalition ya M23 kisi walibachaga washawacha mbichwa ndio yenye libana Masisi. Donc wanaenda libere ba Congolais. Wanasema kama FARDC ilikuwa inatesa ba Congolais. Hebu sasa ndio walikia ba récupérer, walikia ba libere. Sasa nilisikia na msisahau kama dernièrement par rapport au dernièrement inatoka ya ONU. Malheureusement nao wanatoka maraporo tena isifasaidie kitu juu raporo ilikuwa wanatoka raporo juste dia kutrouver solution ya situation fulani. Wala dia kualete juu situation fulani juu papate réponse sur solution. Malheureusement raporo ya ONU shakuwa nawe ya kuandika tu. Kusa yangu tulikia sema tunasema unaona kama niko nasema ni mai niko namwangia mai kumbongo abata kuna matasikia. Mimi tunaya kama tuko tunasema. Ile raporo ilisema kama numero 1 wa M23 ni makanika kama ni makanika. Ndio numero 1 wa M23. Kasema numero 2 waswandize coalition yao sasa. Ndio huyo nanga AFC. Hivyo vyote mimi sina problemi navyo. Hivyo vyote sijali. Mimi niko na problemi tunakiko na déranger tu ni nanga. Swandiza nanga na discours kila siku najiuliza question. Est-ce que nanga vraiment est-ce que nanga anakuwa Congolais ou bien? Acha kwanza ule manani, acha kwanza manani donc ma défense kwa bongo bongo sema no kananga yepe kinjo kama M23 unajua na utasema vile. Mais hapa niko naongea na mtu mwenye iko na jionesha password. Hapa vingine sina problemi nao, wale wa makanika sina problemi nao.
bale ba Bisimwa Bertrand Bisimwa sina probleme naye. Unayo Bertrand Bisimwa yeye ujise ni Adolphe Nsumba. Angelikuwa mzuri aliulize kwanza sofoni kwanza Adolphe Nsumba ongee naye amwambie qu'est-ce qui lui est arrivé. Et peut-être angeshwa na idée. Mwana kana nikono questionner est-ce que ni nanga na kama nanga nakuwa Kongole ujiste ba Kongole balumfaka ni ubie Kongole mfaka ni. Parce que ingekuwa Felix bon anaweza sema unaona wengine ba politiciens posa unashindwa kutaka kamata watu. Wengine politiciens unaweza kuongea watu. Kaya watu wanakomprendre facilement. Havilombi wanzi ongea français bia mingi sasa vile kwa nijiadresse kwa Macron. Ingekuwa Felix angekuwa mtu mwingine sasa angekuwa kwanza siku mwana fa kwa kama ni meeting anaenda pale Kinshasa kama ni ku Saint Therese kama anaenda ku stade kama ni ya wapi ya municipality fulani mle Kinshasa wala anaenda kama ku stade Tata Raphael anaita ba Kongole vote. Anabambia hivi bwana mie bien sûr que tulifaka election mais moi le problème kama ni mimi kama nilibaka mimi sikuibaka lakini mwani proclama kami donc moi denosaka akani proclamer kama no minjo vainqueur wa election minjo nipata election no wana Colonel Nanga après tunasema oh Colonel Nanga okay tunamuuliza Colonel Nanga alimkutilia nini mais hatutauliza vile tunauliza Colonel Nanga ulimchiliaka Felix nini après ana justifier ndio iko nguvu kusema mtu uchukie siko namseme uchukie Felix umwache Nanga yeye ndo alituatia yeye bientôt na souffrir bientôt on a traversé vieux pays qu'on a traversé ça yi donc ni fabrication wala ni produit yake Nanga hakutosheka akapata naenda mpaka Kigali tena anda tulete tena ba anda jikuagile tena ba M23 donc alicha na tunyonga huku sasa naona kama huko hapa banyonge mzuri ifo nitoke sana pressure nyingine huku ya kuba pressure nyingine huku ya kubanyonga mzuri ule papa Nanga ule sitamuita ta papa tu ya des fois unaona adabu inakuwa reciproque kama bon na normalement ya deta uzi inakuwa nguvu mtu kusema seme uheshimie impoli ndio impoli mtu kwa impoli ni mtu kwa ignora wa nini wa respect. Sasa Nanga sasa alimaliza kutuacha Felix akasema no hapa siku babana mzuri ifoni bafionde fasi yote acha nende huko nende nianze huko na masasi nayo akapita na shuka mpaka kwa Nord Kivu anaenda anza masasi ukimuuliza Nanga ile masasi kuna ile masasi kwa shinda banatwanga watu zile ndio tembea nazo ile franga bale tuko na konsomea baswandiza ba FC na baba M23 baki na mko na mlipa zile franga iko na stoa wapi mutufai kwa sambla sa vile haibi sambla kuna biko na bebe ile makote kuna toa wapi makote kuna toka wapi kuna toka mswandiza bazungu yeba na mconvaincre attaquer nègre jo bana kama chiba nègre bien sûr tunakuwa kama sérieux ça je connais ukiangalia comportement ya wale ba nègre kwa pouvoir Congo ukiangalia comportement ba nègre wenye usitasema Afrika en général swandiza ma pays voisins et donc on peut comprendre kama no hapa nous sommes des nègres. Mtu kwa nafaki kitu kuna sacrifier milioni ya watu juu afurahishe mzungu amone kama yanakuwa expert mzungu amone kama yeye anayua vya kuyu tandike batu te banaona tunaona kama no hapa hakuna ile reality yenye uko kiambia watu na bibiko abifanani mi banegre abataitika kufaza vile ifale bafanze tubya mbaya bafurahishe mzungu. Sasa Nanga histoire ifina pasho mjije kubitu byenye iko natufanizie na sasa niko naangalia siko naenda kufanya meeting anapata hata watu wawili ya telefoni kuna jiuliza sikia watu wanaenda volontairement ou bien watu wanakuwa forcé na yuwa bien kama wanakuwa forcé juu mtu akili kabisa hawezi fata na hazi na nyuma Nanga aliacha na Felix kule sasa Felix kwa kinyonga kivyake anamaliza nenda tuletea nani kwa M23 na justice yake alituachia kusema ni justice kunyonga bakuluna uleba kisa justice kamate idecide kama sheria sasa ipermettre pays baende kuvita baende mpiga huyu Nanga iko bize tuna bakuluna kushuku na bakuluna asema nataba huu maki bakuluna ndio na kwa kazi okay tuko na problème hapa yeko majeri inashindikana kuisha yenyewe ni responsable il faut baimalize mais banashindwa kuimaliza mais saa hii iko bize na bakuluna ule Nanga njoo kama ilikuwa ya nguvu ndio wanaenda kamata kwanza wanamchoma prison na wanafunga mlango
anakuwa anakula kwanza une fois par jour, usiku mchana anakula une fois, na watu wanakwenda muangalie. Unacho unatunyonga huku, kisha unafika tena kule chini unatunyonga. Donc wewe unatoka expert, na msishangale, c'est là où nous sommes en train de partir. Msishangale, kesho anaweza kutokea chef d'état major tueko tu mkongwe permis kesho anaweza kutokea ministre wa affaires étrangères kesho anaweza kutokea responsable wa institution mwa mnene sana mwale pays mpaka unachanganyikiwa ule nanga ule. Mais ndio mwenye leta mabunduki sasa iko shida wananyonga ba Kongole. Ukienda mle mkade ya déplacer, ukiangalia milioni ya watu iko hemo, watu wanagonjwa denye mapa nifanya ni emission nshole mzungu kule mzungu iko na complain. Iko na sara juu ya watu kuteseka mle mkade refugee. Lakini mpaka sasa yeye nanga yaiwa kama no batu tuko sufuri juu yake vile. Na watu kuna muona wanamkanta sana normal, sasa iko na fabia mzuri, sasa bila kapesa mtu mwenye afungula na ni kaizine. So iko angalia kisia kwa employee wa Kongole. Sisi ndio na initiative za mzuri ule nanga ule. Ngambo mbili mwaka mmoja huko kwa Felix na huyu tena huko kwa 23. Tunyonge mzuri. Donc alikuwa ni mtu mwenye histoire ingepishwa juger na histoire il n'a jamais tardé à la vie na histoire ingali itamjuger kufatana na binye iko nafanya na kufatana binye anafanyia ile nchi. Kista sema ebo ba M23 Makenga ndio mwenye M23 akienda kunegosiasia sai Makenga ndio batatuma. Aba wengine bananga aba ni basi tu ni pasta. Ngisi tuliona bali kuyaka wakati RCD batu wakasema sasa ndio wanapigania nje ngoseme ndio wazalendo sasa ndio wa mai ndio kwa proteger nchi bote bali bakiaka outside. Mwalindaka inside ilikuwa ni RCD na mpaka ndio wanakulaga. Imagine RCD ilikuwa ile miaka siku zote zipigana. Pika watu wako wanapiganishaka. Bala watu wako wanapiganisha sasa hii. Hakuna hata umwe mwanasikiaga ngosema anatumikaka. Mwanzo makazabu za maleta. Siasikia hata huyu. Lakini hivyo ndio banayala. Moyo maswandi za gouvernement. Ndio pale bala mbele mendi. Ndio kwa wale Alexitambo mwapa. Ndio kwa wakabila tuseme. Ndio kwa tunyonga. Mais watu kwa défendre pays. Toka. Ufanani we. Jia nini? Ndio hatuna ba politicien. Hakuna politicien ba kutuweka up. Mwalimu kama mwalimu ni dura anafundisha wanafunzi. Wanafunzi wanaweza watachi comporter je. Na sipo na vitu tunafanya vyote vinatafanana. Hapo tukiangalia habari ya activiste. Niona activiste aseme Lucha ili organiser manifestation ya kudénoncer occupation. Depuis 30 ans mna dénoncer ka occupation hawaya masikiaka. Est-ce que leo ndio mngali na nani na confiance kama tabasikia na kama tabasikia bataganye nini? Babasikia tujumu mwishi mzuri ewe endelee kuishi mbaya. Sans gêne le pas. Tuangalie kwanza ka video ka ebo ma quelques secondes tu ka Lucha na comme ça ndio tuevolue na débat yetu. Tolanda. Les membres de la Lucha qui étaient à manifestation aujourd'hui sont arrêtés. On vous explique. En fait, ce mouvement a prévu une manifestation pour que le gouvernement congolais puisse prendre en tout cas ses responsabilités, puisse vraiment prendre la situation au sérieux, la situation de la sécurité ici au Nord Kivu, afin que les territoires qui sont occupés par les rebelles terroristes soient en tout cas récupérés par les forces loyalistes. En tout cas, j'utilise très bien le mot que j'utilise. Ils ont commencé cette activité à partir du terrain de l'IEC pour se rendre vers le gouvernorat et lire un mémo. Ils ne sont pas parvenus à lire leur mémo parce que la police est venue pour réprimer cette manifestation. C'est vraiment étonnant encore de voir une fois de plus être victime de la barbarie policière. Nous étions en train de manifester pour dénoncer l'agression rwandaise et surtout la persistance de l'insécurité à l'est de notre pays. Mais chose étonnante, une activité ou une manifestation pacifique qui devrait normalement être accompagnée par les autorités congolaises, mais ils ont usé de la violence, ils ont usé de la répression sanglante pour nous barrer la route afin de déposer notre mémo à l'autorité provinciale. Combien de militants ont été arrêtés? On estime qu'ils sont plus de 10 militants qui ont été arrêtés. Alors, ils disent que ce n'est pas vraiment le moment d'organiser cette activité, vu que, en tout cas, tout se passe très bien sur les fronts.
vous pensez vraiment, vous aussi, vous avez été convaincu que c'était le moment de le faire? Tout à fait, parce que premièrement, le droit de la manifestation est prévu dans notre constitution et également est un droit pour tous les citoyens congolais. Et moi je pense qu'il n'y a pas un bon moment ou un mauvais moment pour dénoncer ce qui est mal et pour dénoncer l'agression rwandaise ou la persistance de l'insécurité dans notre pays. Si nous nous taisons, ça sera être complice et cela peut encore empirer la situation et voire même être encore victime, nous qui restions silencieux. Qu'est-ce qui sera fait pour libérer les manifestants qui ont été arrêtés par la police? Ce qu'il faut, premièrement que les autorités assument d'abord leurs responsabilités et ils doivent faire preuve de la promotion des droits humains, parce que premièrement, l'expression citoyenne s'est manifestée par la manifestation pacifique, par une marche pacifique. Alors moi je pense que comme c'est un droit garanti, pas seulement dans notre constitution, mais un droit fondamental de notre pays, moi je pense que c'est le bon moment même, ils n'ont pas la place à la prison. Comment appréciez-vous les efforts que les FARDC sont en train de mener? Vous pensez vraiment qu'ils ne tiennent pas vraiment comme il faut? Premièrement, nous croyons à la force de notre armée, parce que c'est une armée qui est bien formée et qui est bien déterminée pour finir la guerre. Et moi je pense que nous sommes toujours derrière eux et nous les encourageons dans tout ce qu'ils font, dans tous les efforts qu'ils fournissent dans les fronts. C'est quoi la cible de votre manifestation? C'est vraiment les autorités? Tout à fait, parce que c'est à eux qu'ils ont le devoir premièrement de sécuriser la population et surtout imposer les autorités étatiques afin de trouver la paix à l'est du Congo et assurer la sécurité de ses citoyens. La dernière question, pensez vraiment que c'est la meilleure manière en tout cas d'appeler le gouvernement à prendre les responsabilités dans cette situation qui se passe à l'est de la RDC, comme vous l'avez dit? Également parce que, premièrement, nous pensons l'instauration de l'état de siège avait tout comme objectif d'instaurer la paix. Mais il y a plus de 2 ans que nous sommes gérés par les autorités militaires, mais nous ne voyons pas que les choses changent et nous voulons encore les inciter et leur dire que c'est le moment encore de fournir les efforts pour instaurer la paix et assurer la sécurité. Donc njo hapo alucha huko naongea na ukiangalia na hapo forum kisibiko tunasema hapa watu njo kana cha mouvement pression kwenda denoncer nani agression wala occupation sina kwa kwaka haiko ya donc social Congo hailombi kunigosha lende kwenda alerte watu te banayua ishakawa watu te banayua hapa krene baliyua watu te banayua Syria hapa baliyua watu te banayua watu ke banayua banashindwa kubakiwa habayui tu ni nani mwenye anaweza saidia situation, nani mwenye anaweza saidia bale batu ndio ke batu tu habayui mais situation gisiko batu te banayua akili bangana enda lete hakuna vya kualerte msi. Na ukiangalia text wa jamaa wanasema mbona wanavala sasa hivi kwa fadhali kidogo sasa vile vraiment hawaoneshi ile energy ya kuonesha kama no hivyo ni shit tuko napiganisha ifo kulibere inchi batetu banateseka tu kwa sababu samaki umai hawezi enda ku droite hawezi enda ku gauche hawezi enda ku nord hawezi enda ku sud hawezi enda ku west hawezi enda ku west. So leo hatutaki tuishi hii maisha juu yetu kiane pia vile mais ukiangalia na kusema wanavala wanasema no ce sont des oiseaux qui volent ensemble, les oiseaux de même plumage. Ndio ile habari. So na hivi vyote biko ni juu mko nafanza mko najiorganize kufaka manifestation wala kucha pression mpei yenye watu wanayo politique. Kongo watu wa politique. Ba politique ngole ba politique. Mtu mwana politique anayua kama constitution na garantira ka ina garantir liberté d'expression na ina garantir mtu kujiplendre. Sio kujiplendre kuko wa policier biko natumika ja peuple. Hivi ya lucha balkwenda jiplendre vile. Lete nasikia kama vile sema inapia considération banda vitafikia solution. Ndio fasi nyingine wanafanya. Meshi kule kwetu tajikuta tena wewe kunywa kwa adui. Ndio hiyo habari hiyo. Mwangalie kisi banavala mwepeke mtu anaweza comprendre kama no hapa hapana njala. Wako sawa vile mtu mwenye anashimama kichim nyumba na remote anasikia njala iko lalamika kwa nasha TV na anasikia njala. Ndio ile yenye iko nafanya. Palikuwa vingine ba activiste nabo ba mouvement kama citoyen kama mouvement de groupe de pression na baenda mrapele Felix aseme vitu vitatu. Wanasema déclarer guerre, wanasema a fermer ma frontière na wanasema ba militaire benye biko
ba militaire benye biko en prisonnier ba prisonnier biko illégal donc balibanda bafunga tu bila sababu babarutisha. Bona naongea jama pays voisin haiko specifique. Kama uko activiste unapokuwa ongea vitu vyenye vitasikilikana. Kusema po Tanzania ni pays voisin. Angola ni pays voisin. Zambia ni kwa specifique kama no bwana naona president ananiambia ni Rwanda ndio kwa kitu tufanza hivi. Ba dénoncer basiki. Ndio vingine wanafanza kabila. Hapana kuona ukiwa kuna shoot around. Pita ku point direct. Kama gisu ulisema vile unafikia saa kumwanzo. Lakini na huko nasema vitu kuna fichama ila sema hata Felix ase borderline huko na fichama na riski na wewe uko sansi kufanza vile vitu kuviongea si nimeshoka kuwajuba tote pa yuro activiste iko na kwepa na shindwa kutaira Rwanda kama no frontier iko na shindwa declare guerre naye kwa shindwa kusema ya kwando problem ni kusema tu Sud Kivu nabo balenda fana vile city ngali ku frontier balenda njo ku frontier ndio kwenda fanizi so mbiko frontier sasa naambia nani wasema nenda alerte si depuis 30 ans situation inakuwa vile haiko vitu tena vya kualerte ni vitu sio kuangalia kufanza ndio kubimaliza haiko tena vya kualerte jumla vya mdai alerte ko habafanzaki kitu hiyo balenda ndio ku frontier kwenda fanya city tanisikia vingine wanaenda ndio barabara na isitoshe pale piko manani uma institution dogo kwa ngisho ndafanyia kwa city hapana wanafanyia city kwa barabara ku frontier ni ya Felix na nyingine ni ya Kagame ndio wanashinda pale ndio wenye nayo. So wewe kama unatorganize vile city, unaweza organize ni nyumba ou bien akubiro plutôt. Ou bien utafute kwenye kuko ba diplomate au ma conseiller dogo. Ndio umeshaenda fanyia nani? Juu hizo sio Kongo hailombi tena kwenda onesha Wakongolezi kuna vitu unafanza. Kwa sababu vile walituwezaga juu wale kwa kutupiganisha kama kuna piganisha mtu kimpatia ndugu yake inakili vite na kwa nguvu. So nabo bashako prendre kama hii madega zote ziba nafanzaga basonja wale politiciens moi peuple mshaji revolter faut mwende mjirevolter kwenye mtabakuta tena bale watu. Kwa sababu vile unakimbia kwa mlozi. Ile frontiere ni Felix ndio anakula makuta pale. Sio kimdo enda fanya manifesto pale ni mawili swacha itike wala katali. Ni reality kwanza joil. Na ukiangalia nabo kisibu organize utasema kama na nabo politiki ya yu. Gisi natoka sema hatuwezi kuweza kuyua politiki tuna politician. Mtu anaenda vile uko anaenda na kapapie tukakiloko kwa unaonesha. Kagame kule kwa unaonekana sema hawa ndio wataweza kugombola nchi hapa. Hayo unacheka sana. Iko nacheka sana ndio wataweza kugombola unaviba na vala. Unavikuwa na iba unaona ta energy. Siki soko unafaa vile vitu mnaandikaga makalikuza kabambi energy fuyo ya mingi mnalete kabisa kila mtu na mwenye hakuna anaweza kubajoindra na bajoindra pamoja na ritme ya chanson. Lakini si vile vyote dololo vile vyote alikuwaki. Sipokuwa nisema kama iko nguvu sana tukue na politiciens benye aweze raisonner ba incompétent kisha shi peuple tuweze kurezoner. Le policier ndio anapitia kama ndio anakata maneno ya mtu mkinyo. Na si tu kama iko na vifanza vitu biko naenda kiselogi suna viwazia policier ndio anafaka vile mais kule kwetu sikia venye iko naongea. Usikie venye biko wanafanza na angalia kiko nafanyia ku frontier bila hata kujishtua hata kiloko. Comprendre son ndio ile habari. Donc ici inaita saidia kitu. Moi kama mko besoin vitu badirike ba diplomate biko Kinshasa, ba diplomate biko Lubumbashi, ba diplomate biko Goma, sika biko pale Lubumbashi. Nilikuwa naenda fanza sitting kwa zile mabiro za diplomate. Mwache fanza ma sitting kwa mabiro ya Bakongole ya Felix ndio kuna utamfanza. Walimchaka pale jona kama kuna utamfanza na yako ndio atakufanza. Mwende juu kuma sitting ile ma sitting, mwende fa sitting ni kule ma chancellerie za Allemande. Mwende kuma ambasade za China, mwende kuma konsula kama ni za Paris, mwende wakaza wa France. Ndio kumjenda fanyia sitting. Ndio banaweza bouger vile vile abata bouger. Kwenda fanyia ku frontier iko sawa vile ni ile aventure ya Mobutu na yeye Kisegeti baba walikuwa wanachezeka. Ndio ile habari. Nisikia mama ndio vile sasa kama habari naishia pale, nisikia Masisi kabisa kama ilianguka tena mikono ya swandiza M23. Sika Kagame iko naongea vyake naanza shindwa kuongea vyake miejo ili kumuongelea naye sana isha kwa nyingine. Sio kuongea vyake sikumfuata kachevo. Donc merci pour votre fidélité et votre patience. On se reverra encore. Bye bye.